ሰላም ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ግሬስ ፋርማዎች ነን። ዛሬም ደግሞ ፋርማኮሎጂ ኢምፖርታንት የሆኑ ጥያቄዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እንግዲህ ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ እንዲህ በየጊዜ እየሰራን የምንለቃቸው ሲግኒፊካንት የሆኑ ቪዲዮዎችን እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እናሳስባለን። ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ግሬስ ፋርማዎች ነን። ቱጌዘር ዊ ካን። ሶ ለዛሬ ደግሞ ቤዚክ የሆኑ ፋርማኮሎጂ ፓርት ጥያቄዎችን አይተን የተወሰኑ ማብራሪያዎችንም አንስተን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ስንሄድ ፋርማኮካይናቲክስ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዋት ዘ ቦዲ ዳዝ ቱ ዘ ድራግ ኢትስ ኮምፕራይዝድ ኦፍ ፎር ሜን ፕሮሰስ ኦፍን abbreviated as admin. So, which of the following is not the components of ADAM? A. Absorption, B. Distribution, C. Metabolism, D. Efficacy. So, the correct answer is efficacy. So, ወደ ማብራሪያ በምንመጣበት ጊዜ answer efficacy ነው። explanation efficacy is a pharmacodynamic term that describes the maximum effect of a drug can produce. So the four process of pharmacokinetics: absorption, distribution, metabolism, excretion. ስለዚህ ፋርማኮሎጂን ስናይ ሁለት ዋና ሜጀር ብራንቾች አሉ። the first one is pharmacokinetics and the second one is pharmacodynamics. so pharmacokinetics ስንል what the body does to the drug ሲሆን so ዳይናሚክስ ስንል ደግሞ ስለዚህ ዋት ዘ ድራግ ዳስ ቱ ዘ ቦዲ አይደለ። ስለዚህ ፋርማኮካይናቲክስ ውስጥ አራት ሜጀር የሆኑ ያው ፕሮሰስ ኦፍ ፋርማኮካይናቲክ ኮምፖነንቶች ይኖረናል። the first one is absorption, the second one is distribution, the third one is metabolism, and the last one is excretion. so efficacy is not the pharmacokinetics process ይሆናል ማለት ነው። ሶ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ በምንመጣበት ጊዜ which of the following describes the term pharmacodynamics? so pharmacodynamics የምንለውን ተርም ሊገልጽልን የሚችለው ከሚከተሉት ውስጥ የቱ ነው? A. The study of how the drug moves through the body, including absorption and excretion. B. The process by which the liver breaks down drug into inactive metabolites. C. The study of biochemical and physiological effect of a drug on the body and their mechanism of action. D. The measure of how much of administered a drug reach to the systemic circulation. So the correct answer is the term pharmacodynamics, the study of the biochemical and the physiological effect of a drug on the body and their mechanism of action. So the correct answer is C. So explanation: pharmacodynamics is the study of what the drug does to the body, including the effects and the mechanism of action. So option A, B, and D related to the pharmacokinetics. So when come to the third question, the first pass effect is a phenomenon that's primarily affect a drug administered through which routes? A. Intravenous, B. Sublingual, C. Oral, ዲ ኢንትራማስኩላር። ሶ ይሄ ፈርስት ፓስ ኢፌክት ስንል ኢፌክት ኦፍ ሊቨር አይደለ። ሶ አንድ ኦራሊ አድሚኒስተርድ የተደረገው ድራግ ሶ ሲስተሚክ ሰርኩሌሽን ከመድረሱ በፊት ሶ ወደ ሊቨራችን ይገባል። ሶ ሊቨር ላይ ሆኖ ሶ ሜታቦሊዝም ከሆነ በኋላ ነው አይደለ። ሶ ሲስተሚክ ሰርኩሌሽን ላይ ሄዶ ሶ ኢፌክቱን የምናየው። ስለዚህ የትኛውም ስፔሻሊ ኦራሊ አድሚኒስተር የምናደርጋቸው ድራጎች ለፈርስት ፓስ ኢፌክት በጣም የተጋለጡ ናቸው ማለት ነው። ሶ the correct answer is C, oral. explanation: orally administered drug are absorbed through the gastrointestinal tracts and pass through the liver አይደለ before reaching systemic circulation. the liver may extensively metabolize this drug, so a process is known as first pass effects እንለዋለን ማለት ነው። so when come to the first equation, a drug that bind to a receptor and produced a biological response is known as what? antagonist, partial agonist, agonist,
ዲ ኤንዛይም ኢንሂቢተር። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሲ አጎኒስት አይደለ። ሶ ወደ ኤክስፕላኔሽን በምንመጣበት ጊዜ አን አጎኒስት ኢዝ ኤ ሳብስታንስ ዛት ባይንድ ቱ ስፔሲፊክ ሪሴፕተር ኤንድ አክቲቬት ኢት ቱ trigger a biological response. So an antagonist block the response and an enzyme inhibit the block of an enzyme. So the correct answer is C. The time it takes for the concentration of a drug in the plasma to decrease by 15% is known as duration of action, half-life, therapeutic index, onset of action. So the correct answer is T half. Explanation: the half-life or T-half is a key pharmacokinetic parameter that determine how quickly a drug is eliminated from the body and help establish appropriate dosing interval. So when come to the sixth question, which of the following is the most common sites drug metabolized in the human body? So the correct answer is the liver, C. So the liver is a primary organ for drug metabolism thanks to high concentration of enzyme, particularly the cytochrome P450 or CYP activated the system. So when come to the seventh question, a drug with a narrow therapeutic index is the best described as one where A, the drug effect is difficult to measure. B, the effect dose is very closer to the toxic dose. C, the drug has very few side effects. D, the drug is not very potent. So ናሮ ቴራፕቲክ ኢንዴክስ ስንል ከሚከተሉት ውስጥ የቱ ነው ዲስክራይብ ሊያደርግልን የሚችለው? the correct answer is B ይሆናል ማለት ነው። the effective dose is very close to the toxic dose. So when come to the explanation, a narrow therapeutic index indicates a small margin of safety, meaning there is a small difference between the dose that produce the desired effect and the dose that cause toxicity. This drug required a careful monitoring, especially እነዚህ ናሮ ቴራፕቲክ ኢንዴክስ ከምንላቸው ድራጎች ውስጥ ስፔሻሊ እነዚህ እነ ዲጎክሲን እነ ቲዮፊሊን ማንሳት እንችላለን፣ እነ ሊቲየም አይደለ። ስለዚህ እነዚህ ድራጎች ኬርፉል የሆነ ሞኒተሪንግ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልነው ኢቭን በስሞል ዶዝ በቴራፕቲክ ዶዝ እንኳን ሃይ የሆነ ቶክሲሲቲ ኢፌክት ልናይባቸው እንችላለን ማለት ነው። ዌን ካም ቱ the next question, which of the following describe an adverse drug reaction or ADR? ADR ስንል ማለታችን ነው። A, an error in the prescription, dispensing or administration of a drug. B, an intended and harmful response to a drug given at a normal dose for therapeutic purpose. C, a harmful event that is caused by an overdose of a drug. D, the expected side effect of a drug such as drowsiness from antihistamine. ADR ስንል ባጭሩ the correct answer is B አይደለ። an intended plus harmful response to a drug given at a normal dose for therapeutic purpose. The correct answer is B. An adverse drug reaction is harmful plus an intended response that occur at standard therapeutic dose አይደለም። ይህ ኦቨርዶዝ ምናምን ሆኖ ሳይሆን at therapeutic or standard therapeutic dose ላይ which differentiate it is from a medication error or an overdose ይለያል አይደለ። ስለዚህ ኢቨን ስታንዳርድ ቴራፕቲክ ዶዝ ላይም ይሄ unpredictable or የሆነ ፔሸንታችን ላይ ሃርምፉል ኢፌክት በምናይበት ጊዜ ኤዲአር ልንን እንችላለን። ሳይድ ኢፌክት ከኤዲአር የምንለይበት ምንድን ነው? ሳይድ ኢፌክት ኢዝ ዘ ፕሬዲክተብል ሳይድ ኢፌክት ኦፍ ዘ ድራግ አይደለም። ኖውን የሆኑ እነዚህ ፕሪዲክት ልናደርጋቸው የምንችለው ናቸው ማለት ነው። ዌን ካም ቱ ዘ ኔክስት ኩዌስችን ኤ ፔሸንት ቴኪንግ ዋርፋሪን። ዋርፋሪን በምንልበት ጊዜ አንዱ ናሮ ቴራፕቲክ ኢንዴክስ ነው አይደለ ያለው። ኤ ብሌድ ቲነር በሌላ ስሙ ዋርፋሪን ብሌድ ቲነር ይባላሉ። በሌላ ደግሞ አንታኮአጉላንት በመባል ይታወቃሉ። ኢዝ ፕሪስክራይብድ ኒው አንቲባዮቲክስ። the antibiotics inhibit the metabolism of warfarin. ከዋርፋሪን ጋር አንድ ላይ እየተሰጠ ያለው አንቲባዮቲክስ
የዋርፋሪኑን ምን ሜታቦሊዝሙን ምን ያደርጋል? ኢንሂቢት ያደርጋል። ሶ ዲስ ኩድ ቢ ሊድ ቱ ድራግ ኢንትራክሽን ሪዛልቲንግ ኢን ሶ ምን አይነት ኢፌክት ይኖራል? በአጭሩ ዋርፋሪን ፕላስ የተሰጠው አንቲባዮቲክስ ምን አይነት ኢፌክት አለው? ይሄ ሄፓቲክ ኢንዛይም ኢንሂቢተር ነው። ሶ ምን አይነት ድራግ ኢንትራክሽን ሶ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል? ኤ ኢንክሪዝ ዘ ሪስክ ኦፍ ብለድ ክሎትስ፣ ቢ ሪዱስድ effectiveness of the antibiotics, C increase the risk of bleeding, D reduce effectiveness of the warfarin. So the correct answer is increase the risk of bleeding ነው አይደለ? ስለዚህ ሄፓቲክ ኢንዛይም ኢንሂቢተር ከሆነ ከዋርፋሪን ጋር እየተሰጠ ያለው ድራግ የዋርፋሪንን ሜታቦሊዝም በመቀነስ ለረጅም ሰዓት ፔሸንታችን ሰውነት ውስጥ እንዲቆይ ያደርጋል። ያ ደግሞ ፔሸንታችን ሪስክ ኦፍ ብሊዲንግ ወይም የሪስክ ኦፍ ብሊዲንግ ምን ያደርጋል? ኢንክሪዝ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሲ explanation by inhibiting warfarin metabolism, the antibiotics would cause the drug to build up in the body, leading to an excess blood thinning of effect አይደለ? then finally an increase the risk of bleeding. ሶ ለዛሬ ወደ መጨረሻ ጥያቄ መጥተናል። ዛሬ 10 ጥያቄ ካየን ይበቃል። 10 ጥያቄ ትንሽ ትንሽ ጥያቄ ማየታችን ቪዲዮ ረዝሞ የመሰላቸት ሁኔታ እንዳያደርግ አጭር ሆነ ደቂቃ የተወሰኑ ጥያቄዎችን እየከፋፈልን ለመስራት እንሞክራለን። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም እንደዚህ አይነት የምንለቃቸው ሲኦሲ ሪሌትድ እንዲሁም ኤግዚት ኤግዛም ሪሌትድ የሆኑ ፋርማሲ ኢምፖርታንት የሆኑ ቲፖችን በቀላሉ ማግኘት እንድትችሉ ዘንድ የደወል ምልክቱን በመጫን እንዲሁም እናንተ ለምታውቋችሁ ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ እናበረታታለን። ለዛሬው የመጨረሻውን ጥያቄ እናያለን። ፕሮድራግ ኢዝ ኤ ሜዲኬሽን ዛትስ አድሚኒስተርድ ኢን አን ኢንአክቲቭ ፎርም አለ። ፕሮድራግ ስንል በምን ፎርም ነው? ኢንአክቲቭ ፎርም ነው። መስት ቢ ኮንቨርትድ ቱ አን አክቲቭ ድራግ ኢን ዘ ቦዲ። ዲስ ፕሮሰስ ኢዝ ፕራይመሪ ኦከር ዱሪንግ absorption, distribution, excretion and the metabolism. So the correct answer is ዲ ሜታቦሊዝም ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኤክስፕላኔሽኑ ስንመጣ the conversion of an inactive product to its active form of a type of biotransformation that occur during the metabolism typically in the liver. ለዛሬ ነበረን እዚህ ያበቃል። እናንተ እንዲሁ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቶፒክ ኦር ታይትል በኮሜንት ሴክሽን ብታስቀምጡልን በዛ መልክ ለመዘጋጀት እንሞክራለን። ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ግሬስ ፋርማዎች ነን ቱጌዘር ዊካን። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን እንደዚህ አይነት በየጊዜ እየሰራን የምንለቃቸውን ኢምፖርታንት የሆኑ ፋርማሲ ሪሌትድ ሲኦሲ እንዲሁም ደግሞ መውጫ ፈተና ጥያቄዎችን ከነማብራሪያ በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ግሬስ ፋርማዎች ነን። ባይ ባይ።